কিন্তু আবro তৈনাই जों যে লখাও কয়েকদিনও যেভাবে দফা কিছু দফা নেতা কিছু নেতা এমএলএ এনডিসি মন্ত্রী যেভাবে খরচানো তাই খরচা শিখাও যেভাবে হামলা কক সালাইনায় সময় কাটিয়ে দিতাম অথচ সামঙ্গ করে আনজেটা নুন जों ताउरम जे मात्र हम एफेरेंट है दिखालन खा बोलते न जों खा दुगरा राज्य एमएलए खर्चा बेलाखे बसिल खका साथी प्रागुरी चिल खका फिर कमन बिसंति लगिरे नाय ग्रे बन पात्र नाय ग्रे बकिसे मिसे कक सका आं हाइकवां नाय एमएलए रक्तंगो एमएलए रक्तंगो मंत्री रक्तंगो बरबो कक्ति सदि मनते अमर हाना हनमाने रंगना साजा ग्यांग लायनाय पाल्टा पाल्टी हम हाय लाय तका अम हाइमान सारादिन जुदि बर जुदि चली दं गांजा तिब्रासानि हामग्राय दखाने हामग्राय बसमे बर हामग्राय तिब्रासारनो जे आसा जरैने जे कमरिने जेता भोट नाय थांमोन भोट पास खालायनाय एमएलए खा एनडिसि खा मंत्री खा अथच तिब्रासानि कम बुल थाइजोन क सालाया निजेरा निजेसा वालायलाय थैलायनाय दंगायसो फामसे थांनाय दंसो चैलेंज सरलाय दंगायसो बसमे तिब्रासारनो हामग्रायनि सामंतानाय बर आंखा तिनी सानानै नायो जे नरंनो तिब्रासानि सामंतांनानै बागै भोट पास खालाय हका जनगण नरक एमएलए मंत्री 20 जना एमएलए दङ एनडिसि दङ 28 जना नरक जतै मिलिटारि मुख्यमंत्री नरमो सिरि डाइरेक्ट थाङै अर जनगण हौ खालाय तिख्लायनि कष्ट रनास नांलिया अलरेडी अमो साखलाय दिग्लार सेरि रेखा जे सारा भारतबर्ष जत स्टेट मताव चालुं तका त्रिपुरा तम चालुख्लाया त्रिपुरा नोंथां इनिशिएटिभ नाया नर एमएलए थाङै रंमुजे मन्त्रि थाङै रंमुजे मुख्यमंत्री थाङै रंमुजे मुख्यमंत्री थाङै रंमुजे जुदि इंडिया थाङागोन नर दिल्ली थानि दिल्ली स्वराष्ट्र मंत्री प्रधानमंत्री दङ थाङै कक सालायदि जे जत राज्योआव इनिशिएटिभ नाय दङ त्रिपुरा ताको नाया त्रिपुरा बेटी करमु दङ almost the main issue but ताबो किने नों हाव खाने बरकति खायले साबनसे साव बिसि बरकति खायमा आं तिरि 500 जन तिनि खायने खायमा ताङे रनजितनो कुटुंनानि अनिमेशन कुटुंनानि सरंनो कुटुंनानि এই সমস্ত কিছু কম্পিটিশন কুটুলাইনি সে ওয়ালাইনি সে কম্পিটিশন দিল বরংনে ওয়ালাইমেন খানান বাগে জনগণ পূর্ণ পুরকা জনগণ আমরা খানা নাইলে বলে নরদে প্রতিশ্রুতির মানে আপনি প্রতিশ্রুতি তামখা তা কোনো একটা বছরে जों जे मिनि ओ जे बांग्लादेश इशू ताबनि सिमिया अनेक बছর कसा अमनो तिखलाइमाली आरो हरिमाली आंने तिरि त्रिपुरालेण्ड आईपीएफटी त्रिपुरालेण्ड तिखैजा एनसीनि त्रिपुरालेण्डनि একটা कबायनो सारा त्रिपुराव जे 80 বছরनि बामफ्रन सरकार कमाय थाङो त्रिपुरा राज्य एकमात्र पाहाड़ आईपीएफटी समतले बीजेपी आसंगी से बामफ्रन और नुरी माने ओ जे ताबु जे ओ नेटर ताबु एमएलए तने एमडीसी तने के गो पासिंगा नोंता 10 বছর পর ভোট বাঁচাবে যদি সিবিএম और उठौरी रही मिया का ताबु कोमनो भोट बाँचायनाय भोट पासिं लायखा हाइन लायखा ताबु के एमएलए चालायनाय सरकार मंत्री चालायनाय दं आं तिनि सानानि मोसो आईपीएफ तिनि मंत्री मेम्बर कुमार जमाते जखन कंप्रो एनसी जखन कंप्रो कैबिनेट मिनिस्टर ini memang मंत्री तंगिने त्रिपुरा सानि बागै बहुत सामंख्लायखा 1891 स्कुल सेंक्शन खालायथि बिखा नों अनमेस मा खाताबो खालायजामाखा आपलो सारादिन आईपीएफ तिनि कत बुलादा आईपीएफ तिनि एमएलए रंनो मंत्री रंनो बीजेपी बेकारि फैदि बीजेपी बेकारि फैदि नरारो मा समाया किसु माया त्रिपुरा लैंड जायगा हनि जे बसांनो साजागि दङ तांनि नरारो दं सारादिन कुटुबला तब तांनि नर नखरि फैमिया रंजिनि को ठीक दंबा मा समाया कि तां दंनाय बाबा आई हानो हाय ब्लेक ना वाना मासिंजा बकिर मासिंजा हानो हाय दादाक सिदाक माप्ली गासे फेगा सोशल मीडिया वो मगल पाइथां एबा खो पाइथां दादाक सिदाक माप्ली एगिते दाउते बक्स न पिल्ला न माप्ली न नगय न काम के सायमानि दंना एबा काम के न बुजिमानि दंना तिनिनि माप्ली पहायं न एगिते दाउते बक्स जं तिनिनि माप्ली को वाइसे हानो ब्लेक न तिनि सालो सिनि सार खरकसा हानो हाय सोशल मीडिया फाइनाय सिनि तिप्रा सतो फानि नेता मंत्री एमएलए रंग ब्लेक न चलि जागा तामनिमल अबायके तिप्रासा बाय तिप्रासा ngैनाय बुखुंबारा ngैनाय अबायके गोथावै सामं खालाय मानजाहैनाय तिप्रासा दफानि बागै
obaike emle monti ngi tongibo tabsung ratui tibrasani bagai puno mung sapano man thairok tui manya hinai aba obaike kathawi samung khlai manya hinai belaina joli jaga sini osar tini chalo te amuni yagulobo nakumani koronobo sawi khnari kasini tai dauk te bok songno tamne bol obaike asuk sini tibrasa toba sal kedam maromai obaike sato pito khlai jagi phaimani yagulo tabubo yak yog yak hinai aba yak kag yak hinai apno tinere bo sawi khnari ka te amni yagulo sini osar sawi khnari ka sini tibrasa toba ni neta mantri rongno tamne bol obaike bukung bara bai bukung bara ngi obaike mangno walai mang tapos rate belakina somoy lairi wi tong kahini neba jora lairi wi toni kahini nai tabu go bong na walai mong thagya ni nai belakina joli jaga tini ni chalo sar paling te tauk te buksong seng bisi kok se wi tini chalo tangai chino sar ase kisini tibrasa to pani neta monti rongno joli jaga ni nangje eba obaike kok sana ni nangka pade seng bisi kok se wi seng sino sar ni kong bisin deba mabli bisin ti seng kita kam ke buju na lena ngai te tauk te buksong no kisa kam ki nai tongli tini no mabli no Tini galaike nangkungmani kok sarani ma phemeni ke mohai Bharatbosho tabuk je illegal migrant tuinai je স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী একেবা হোম মিনিস্টার হোম এফেয়ার থেকে যেটা নোটিশ জারি করে যেমন যে ইলিগাল মাইগ্রেন্ট জন্য ভারতবর্ষ নিরক্ষায় তখন অমলটি নাই যে সারা ভারতবর্ষ বিভিন্ন স্টেটও চালন দं অথচ ত্রিপুরাও তাওবা আপনি ইনিশিয়েটিভ না যায় কিন্তু আপনি তৈনাই जों যে नुखाव কয়েকদিনও যেভাবে দফা কিছু দফা নেতা কিছু নেতা এমএলএ এনডিসি মন্ত্রী যেভাবে খরচানো তাই খরচা শিখাবে যেভাবে হামলাকক চালাইনায় সময় কাটিয়ে দं অথচ সামঙ্গ করে आं जेखा नुदों जों ताउरम जे मात्र हम एफेल थाय डिक्लारेशन खाबलतेनो जों नखा त्रिपुरा राज्यनि एमएलए खरचा बेलाखे बसिर खा साथि प्रागुरि थिर खा थिर खमान बिसंति लगिरनाय ग्रे बन पात्रनाय ग्रे बकिसे मिसे कक सका आं हाइकवांग एमएलए रक्तंगो एम मित्र रक्तंगो मंत्री रक्तंगो बरबो कक्ति सदि मनते अमर हाना हनमानि रंना साजा ग्यां लायनाय पाल्टा पाल्टी हाई लाई दं हाईमान सारा दिन जुदी बर जुदी चलि दं तिब्रासानि हामफ्राय दखाने हामफ्राय बहुत समय बर हामफ्राय तिब्रासारनो जे आसा जरैने जे कमरिनि जता भोट नाय थांमोन भोट पास खालायने एमएलए खा एनडीसी खा मंत्री खा अथच तिब्रासानि कम बुलु थाइजन को सालाया निजेरा निजेसा वालायलाय थैलायनाय दंगायसो फामसो थांलाय दंसो चैलेंज सरलाय दंगायसो बहुत समय तिब्रासारनो हामफ्रायनि सामु थांनाय बर आंखे तिनि सानानि नायो जे नरंग तिब्रासानि सामंतांगानि बागै भोट पास खालाय रखा जनगण नरक एमएलए मंत्री 20 जना एमएलए दं एनडीसी दं 8 जना नरदत मिलिटारि मुख्यमंत्री नरमैसि डाइरेक्ट थाङै अर जनगण हौ खालाय तिख्लायनि कष्ट रनास नांलिया अलरेडी अम साख्लाय डिक्लार सेरि रेखा जे सारा भारतबर्ष जत स्टेट मत चालक दखा त्रिपुरा ताम चालक लाया त्रिपुरा नोंथां इनिशिएटिभ नाया नर एमएलए थाङै रंमुजे मंत्री थाङै रंमुजे मुख्यमंत्री थाङै रंमुजे मुख्यमंत्री थाङै रंमुजे जुदि इंडिया हांगागा नर दिल्ली थानि दिल्ली स्वराष्ट्र मंत्री प्रधानमंत्री दं थाङै कक सालायदि जे जत राज्योआवनो इनिशिएटिभ नाय दखा त्रिपुरा ताको नाया त्रिपुरा बेदि रंमुजे दं almost the main issue ताबो किने नों हाव खायनो बरफ देखायलायनो साबोनसे साव बिसि बरफ देखायमा आं तिरि 500 जन देखायनाय खालायमा ताङे रनजित न कुटुंनानि अनिमेशन कुटुंनानि सरंग कुटुंनानि এই সমস্ত কিছু কম্পিটিশন কুটুলাयनानि से वालायलायनानि से कम्पिटिशन दियो बरफनो वालायमेन खानानै बाय जनगण बुंनो बुका जनगण आपने खाना नायलियाबे नरदे प्रतिश्रुति रबन आपन प्रतिश्रुति तामखा ताको কোনো একটা বছরে जों जे मिनि ओ जे बांग्लादेश इशू तामनि सिमिया अनेक बছর कसा अमनो तिख्लायमाली आरो हरिमाली आंने तिरि त्रिपुरालेण्ड आईपीएफटी त्रिपुरालेण्ड तिखैजा एनसीनि त्रिपुरालेण्डनि একটা কপাইनो सारा त्रिपुराव जे 80 বছরनि बामफ्रन सरकार कमाय थाङो त्रिपुरा राज्य एकमात्र पाहाड़ आईपीएफटी समतल बीजेपी आसंगी से बामफ्रन और नुरिरि
o je tabuk je on netar tabuk MLA toner MDC toner ke go pasengya nungtak 10 বছর পর ভোট বাঁচাবে ধরে সিবিএম না ওরা ফগরি রহাই মি আঁকা কাকে তাবো কোনো ভোট বাঁচাই ভোট পাসং লাইকা হাইং লাইকা তাবো MLA চালাইনাই সরকার মন্ত্রী চালাইনাই গং গঙ্গা आं तीन सानानि मोसुम IPF तीन मंत्री मेबर कुमार दंगते जखन कंप्रो NC जखन कंप्रो कैबिनेट मिनिस्टर इनि मेबर मंत्री टंगिने त्रिपुरा सानि बागै बहुत सामंख्लायके 18 91 स्कुल सेंक्शन खालायति बिके नों अनमेस मा खाताबो खालाय जामाखा आपलो सारा दिन IPF तीन फटो बुलाता IPF तीन MLA रंगनो मंत्री रंगनो BJP be kagi pedi BJP be kagi pedi nora ma samaya ki sumaya tibo len do zagi ani ju sama sabari tomo tangi nora ar to sara din kutubla tab tangi nora nokri pemiya ronjini kok thik tongba ma samaya ki tan tonai babo ba ai nang jota ko simane ekta kok sining mo kre rima mo kre মন্ত্রী কংগ্রেস কি জায়গায় তাও অনিমেস্তাম সাকা সরকার তন্ত্র দিছে আন্দোলন মা খাইনিকো সরকার তন্ত্র দি মাসব না সরকার দি নকয়া নাগে কো ভাগে মেবর না নকয় দিনছলা ভাগে মেবর না নকয় দিহন সব চৈত নষ্ট খাইকে অনিমেস বিনি কোন অ্যাচিভমেন্ট করে ব 2003 সালব উনি आयन पिटिने संगठन काहाम और संगठन काहाम फाइने बुक बास होता बिनकुन ग्रासरुट लेवल থেকে बिनकुन आंदोलन করে উনি ত্রিপুরা বলে बिनकुन একটা ফটোফান বিনি অ্যাচিভমেন্ট করে 2003 বুট বাসাই নাই এমএলএ পাসিং পরে তামগা আইন পিটিনি জেস মানসি দেখলাইকা তাম মাখনা হ্যাঁ 1000 বড়তে যে মিটিং খাইবা কাপড় মানসি দেখলাইয়ে কয়টা পাতি পাল্টা খানা ini neng patal kenyana lah kumbatla kota pati palto khana neng onemes kota pati palto kha tabok bahnya neng raja jokon society hine nyai borok tei ne khlai tongpuro society o hakpa ola raja thaka ang rasu dekhlai niya raja ne khibi bo ain pito ham tham kono bla ain pito hamane borata amga raja jokon party declaration nai hat taisa tibra motha habi jai tibra motha general secretary एडिशनल बुट बासाखा डेपुटी CM माखा ताम खायला ताम खाय माखा 2023 विधानसभा ताइसे बुट बासाखा MLA खा अपोजिशन लीडर माखा मंत्री नारायण बागे चैतमंग लासो दिताव मंत्री ताम खाय माखा न मंत्री गई त्रिपुरा सानबरी ताम खाय माखा न শুধু ওয়ালাইনি অন নেতার তাবুক যে কিছু সংখ্যক MLA MDC যে তনের অবর অমরণতি জীবন তীব্রাসা কোনদিন মোখানজালি তীব্রাসা তাই মোখানজালি আনি তীব্রাসার ওয়ানসনা নাই অমূল সুরগ্ন শুধু নিজের বহক তর্ক পাইতে MDC MLA नोंलायनानै चालायनानै बयनि कालबारि थांनाय जब नोंनानै सुबा आबो ते कुछिया खरसा हामिया सानानै खरसा बेंगायनानै अवस्था कुनो राजनीति गरे नों बांग्लादेशनि इलिगल माइग्रेन्ट रोखा냐 नि जों नों आन्दोलन खायो गाबा नों ताङै दिनै फलाहाय दनाहाय आइ नों सालाय आरो जनगण नों खानाय दंखबा बांग्लादेश इस्युति कक्सारिता अब हाइवे কোনো দিন দফামা থাকনা ও বড় বাই কোনো দিন দফামা থাকজাগিয়া কথা সালাই হামিয়া খালাইনাই 1988 সাল বিজয় রাঙ্কল সংযখন টেন চুক্তি খাই ফাইনাই রাজীব গান্ধী বাই তিনটা সিট মাংখা আপূর্ব 1992 1,35,000 বাংলাদেশি ভোটার অলরেডি 10 সেশন ইলেকশন কমিশন 10 সেশন দিল্লি voter list party fair sabnar khapro oti uje singata apore 1,35,000 batil khangamo rajiv rangkhani chuktiwo abo chuktiwo tongai apur bastobain planen be already chini to khle 1,35,000 tripura rajyo bangladeshi voter batil fair
Oma Jesus ini je Baijal Bari je program o program sara Tripura MLA MD siro joton bothomai thalai kahan ko thana namo ek nahi namo কিন্তু তানে খরচের বিরুদ্ধে তাই খরচ নামে আছে কপি লেকচার লাগে বা আজকে তিনি রঞ্জিত দেববর্মা ফার্স্ট হোম এফেয়ার থেকে যখন ফাইকে আনবা কেন বমন আওয়াজ সাকা আব্রনে এই ফারি মল নাংখান হন্দিতা সাক নাংলাইয়া থুই সময় যাবলে থু নব তুমি থুই জমাই যাই মাত্র খরন্তি সাকা রঞ্জিত খরন্তি সই নাই আওয়াজ সাকা সারা ত্রিপুরাও আফ্রুম কাকে পরতাম ওয়ানসুকা যে এই মতো রঞ্জিত মাইলিস বিসিং খানাকে जों माइलिस मारला अब हाइजोबले माइलिस नालागे नि जानि जान लिडार तमन आबो सुबले दिने पकने रां खक्स सबायने रां थायने नाया जनमन रना ने नाया खखला जामो आरो अब हाइके प्रोग्राम कटमा दिन अन्नान जगावते प्रोग्राम कटमा खाइजलाय दङ दिन बाइजाल बारेरा रामचंद्र गात तांखाय बासि देखा जागो दा जागा जत जागा गाना रागा जागा रको खाइ এমন জায়গা দङ যে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ গোबां সবচেয়ে ইলিগেল মাইগ্রেন্ট গোबां যেমন তাও সিমনা এই জায়গা আমতে ও থাংখ্লাইজি নাইয়া তিনি আমরা রঞ্জিত বাবু সাইজু পুলিশে ডিআইজি মালায়ো আসারফেলে ব্রিগেডিয়ার বাই মালায়ো রাজ্যপাল বাই মালায়ো হোম মিনিস্টার কেন্দ্র হোম মিনিস্টার চিঠি ছিল
मास्टार सैमाने जतन सौ सैका मुझे तो तों जो मुझे सैना नागन होना उमा हाई खाइना नागन तो तों मुझे साथ हना सिमी नातारो नुगो नुगो कुछ इनिशिएटिव पुनो करे आंगे एमएलए माने पेके आंगे एमपी माने पेके आं मंत्री इनका बस नागिया आं त्रिते सारा मुझे ini simnane MLA বর্তমান মন্ত্রী রাজ্য সরকারে বিজেপি বাই জোদুংখা আইপিএফ টিও MLA খা সাকাতামা বিজেপি র কখনায়া বিজেপি র চিনি সামো তাঙ্গে তিরপা সারমা MLA নিজান দি রেখা তাও ভাইজা হাই হাই নতাইসা ববাই ববাই ইয়ার সই মন্ত্রী দঙ্গে সারা বাকি আপরো মন্ত্রী মালি হাই নিন ইয়াকাই রেখা তাও তো মন্ত্রী মাখা মন্ত্রী কে তংখা I said, Bevang na Montri ni loop, MLA ni loop, MDC ni loop. Apa mangsing kau berapa? Jatin bagi nani berapa? Jatin bagi kok sarai. Kawan mak kok. Ang awan tadi no, Tripura Rajya ni jadi, jo sehingga agami dino, sok tolare sing kaya nanai, sini yo illegal migrant no tu ini. সব তলরে সব আন্দোলন जों খাইনে নাঙে ও MLA মন্ত্রী ও NDC ও ও ও আমার বই কোনো দিনও জাতি মাথায় গিয়ে এবং বড় বাংলাদেশের খাইনে নাঙে অসুখ কক সারি না